नमस्कार मु जगदीश आपण नहीं आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। चलतु आज सकाळ खबर उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी दिल्ली गस्तर थिबा समय पार्लियामेंट परिसर राज्य भाजपा एमपी को भेटी आलोचना करछंती। एही साक्षात एमपी अनंत नायक, समित पात्र एवं नवचरण मांझी उपस्थित थिबा बोली सूचना मिली। भाजपा एमपी अपराजिता षडंगी एही साक्षात्कार सूचना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे पोस्ट कर जणाइछंती। तेबे एही भेट ओडिशा राजनैतिक महल आलोचनार विषय पलटिछि। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। अगस्ट 9 रे आसिबो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका। आसंता राखी पूर्णिमा अगस्ट 9 तारिख रे सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका राज्यर 1 कोटी अधिक महिला खाता को पठाइबाक योजना करछंती राज्य सरकार। पूर्व दुईटी किस्ती रे मोट 10,000 टंका प्रदान करा जायथबा बेले सरकार मध्ये घोषणा करछंती जे महिला योग्य नुहंती सेमानक नाम कटा जिवो। अयोग्यंकर मुख्य कारण होची बयस 21 ठारू कम किंबा 60 ठारू अधिक होई नथिबो, वार्षिक आय 18,000 टंका अधिक होई नथिबो एवं सरकार सहायता, पेंशन वृद्धि इत्यादि ग्रहणीय होब नाही। संसद, विधायक, आयकरदाता अथवा सरकार कर्मचारी एहिथिरु वंचित होइबे एवं अवसर पर पेंशन ग्रहण करता कर्मचारी एथिरु वंचित रहिबे। सुभद्रा पोर्टाल खोलिबार व्यापक समस्या थिबा अभियोग आस्थिबा बेले जहा उपरे सरकार जनाशुणी करुछंती। राज्य सरकार पक्षरु घोषणा मुताबक समस्त योग्य हिताधिकारी को समय मध्य टंका पठाइबा सुभद्रा तृतीय किस्ती योजना रूपरेखा अनुमोदित होइछि। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। सुप्रीम कोर्ट रो मिलला ग्रीन सिग्नल, बढ़ियो बिजुली दर। देशर राजधानी दिल्ली रे बिजुली दर वृद्धि हेब नै संभावना रहिता बेले सुप्रीम कोर्ट गोटे मामला शुणाणी करबा समय रे दिल्ली रे बिजुली दर वृद्धि करबाकू अनुमति दैछि। सर्वोच्च न्यायालय कहिछि बिजुली दर रे वृद्धि सठिक भाव रे हेबा उचित। न्यायालय बिजुली बिल दर बढ़ाइबा पई अनुमति देबा सह किछि शर्त रखिछि। कोर्ट कहिसेंति जे वृद्धि लाभदायक हेबा आवश्यक और दिल्ली नियामक आयोग पक्षरु स्थिर कराଯାଇଥିବା सीमार अधिक हेबा उचित नुह। सुप्रीम कोर्ट कहिसेंति जे दिल्ली रे विद्युत हार वृद्धि करा जाय पारिबो किंतु यह युक्तियुक्त एवं सुलभ हेबा उचित। एसहित दिल्ली विद्युत नियम आयोग डीआरसी राजधानी विद्युत हार किपरि केबे एवं केते वृद्धि पाइबा उचित से विषय रे रोडमैप प्रस्तुत करबा उचित। मिलिथिबा रिपोर्ट अनुसार वर्धित विद्युत हार समस्त प्रकार ग्राहकों पई प्रযোज्य हेबो। कहि रखुछु जे सुप्रीम कोर्ट रे एही निष्पत्ति दिल्ली समेत देशर अन्य राज्य गुड़िकर मध्य प्रभावित करिपारे। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। पुणी भारत उपर राग झाड़िला अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, लगाइले अतिरिक्त शुल्क। पूर्व भारत उपरे ट्रम्प 25% टारिफ और शुल्क लगाइबा बेले एबे सेथिरे पुणी वृद्धि करछंती। ट्रम्प एबे पुणी थरे भारत उपर 25% शुल्क लगाइछंती, जा द्वारा द्वितीय 25% टारिफ मिसाइले भारत उपर टारिफ 50% वृद्धि पाउछि। 24 घंटा पूर्व डोनाल्ड ट्रम्प भारत उपर शुल्क वृद्धि करबाको धमक देथिले एवं एही शुल्क चलित मास 27 अगस्त कार्यकारी हेबो। पूर्व ट्रम्प 1 अगस्त शेष तारीख एवं पूर्व 30 जुलाई 25% शुल्क घोषणा करथिया बेले पर एहाको 7 दिन पई वृद्धि करा जायथिला। या पर 7 जुलाई पूर्व अतिरिक्त 25% शुल्क घोषणा होइछि। यार अर्थ होउछि भारत उपर अमेरिका द्वारा लागू करा जायथिया शुल्क 50% होई जाइछि। अर्थात भारत को अमेरिका जाउथिया सामग्री उपर 50% आमदानी शुल्क देबाको पड़िबो। एही शुल्क अमेरिका भारत रप्तानी उपर प्रभाव पकेइबो बोली सूचना आछि। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। बीजेपी सरकार समय रे 14 मास रे गठन होइछि 15 तदंत कमिटी और कमिशन। रिपोर्ट अनुसार आउ किछि रिपोर्ट देई नाहंती जो माने रिपोर्ट दैछंती ताको सार्वजनीन करा जाय नाही। एबे आसंत नजर पकाया चलित सरकार का विभिन्न घटना एवं गठित होइतबा प्रमुख कमिटी और कमिशन उपरे। एस राज्यपाल पुआ माड मारिबा घटना को नै कमिटी 13/7/2024 रे होइतबा बेले आडप पहांडी समय रे बलभद्र पड़िया घटना 9/7/2024। भरतपुर थाना मेजर बंधवी को दुर्व्यवहार घटना जस्टिस चित्तरंजन दास 15/9/2024। चिकिटी मत मृत्यु आरडीसी स्तरीय तदंत 22/8/2024 एवं कंधमाल मंडियापाल आंब टांकुरा खाई मृत्यु घटना 11/11/2024 रे होइतिला। या सहित श्रीमंदिर मद कचेरी 24/6/2025। शारदा बारी दला चकटा घटना 29/6/2025 एवं एही सब घटना तदंत होइथिया बेले अधिकांश घटनार रिपोर्ट भी आसीछि। एजाय यार सर्वजनीन करा जाय नै। वर्तमान सुधा 15टी कमिटी और कमिशनर रिपोर्ट कोन अछि ताहा लोके जानि नांती। ताकोनी राजनीति रे जोर धरतिया बेले मुहामुही होइछन्ती बीजेडी बीजेपी। 15 रिपोर्ट मध्ये किछि एभଳି रिपोर्ट अछि जहा अति संवेदनशील। तदंत बेले राजकोषरु कोटी कोटी टंका खर्च होइतिया बेले किंतु रिपोर्ट कोन अछि ता सामना को न आसीबा समय और अर्थ बर्बाद कोली चर्चा चलछि। चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। वाणिज्य प्रतिष्ठान रे ओडिसा भाषार साइन बोर्ड बाध्यतामूलक। ओडिसा रो महानगर निगम पौरपालिका
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଏବେଠାରୁ 60% ସାଇନବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ସମୟରେ 5% ରିହାତି ସହିତ SUJOG ପୋର୍ଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ନ ମାନନ୍ତି ତେବେ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ 55 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶୋଧନ ନ କଲେ ପ୍ରତିଦିନ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଜରିମାନା ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ନିଗମ, ପୌରପାଳିକା ଓ ପରିଷଦ ସଚେତନ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ଅଶୋକନଗର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଗତକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ଏହାକୁ ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସପିଂ ମଲରେ ଖୋଲିବ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ ସେଣ୍ଟର। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ସରକାରୀ ଅଫିସ ଓ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ପରିବା ହାଟ, ବଜାର ଭଳି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ ଉପଲକ୍ଷେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମହିଳା କମିଶନର ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ ସେଣ୍ଟର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଖୋଲାଗଲା। ସେହିଭଳି ମହିଳା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡରେ ସମାଜସେବୀ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଆପ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର, ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ମାକୁ ହେବନି ଓ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେବନି। ଏହା ସହ ଆଗକୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଓ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଂଘୀୟ ସହଯୋଗ ଯୋଜନା SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 31 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଚାଇନାର ତିଆନଜିନ ଯାତ୍ରା କରିବେ। 2019 ପରେ ଏହା ହେବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚାଇନା ଗସ୍ତ। 2020ରେ ଗଲୱାର ଉପତ୍ୟକାରେ ଭାରତ ଚାଇନା ସୈନ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବା ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନେଇ ବିଚାର ଚାଲିଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ SCO ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାଇନାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାନ୍ ୟୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ 20ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ନେତା ଏବଂ 10ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ S ଜୟଶଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଚାଇନା ଗସ୍ତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଚାଇନା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ମୋଦି ଏବଂ ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ବୈଠକ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ ରୁଷିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଓ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି।